Lamsago takute bukuk sono hanya hai tiga sya video wo chung tini nai leonai tini job notification obong kha government job klayo Tripura University chini Tripura University wo tilangjak nai job employment notification 20 December 2024 ro notification lamokha ke aro jaga toma post tong busu qualification nangnai age limit busuk abo hairok full details saimana bagai ane o video no puila simi paitha jora kaham kha naitongdi ge phaide jung tabo je nangkukmani no nailainai tang tabo full details nailainai ar tango name of the post tei tango ro category wise vacancy ke aro jung tulu khai nailainai first assistant tongai assistant no chini post total post ekta laboratory assistant no tongnai tinta vacancy chini ST ni bagui ekta stenographer tongnai stenographer koroi total vacancy ekta Hindi typist total vacancy ekta lower division clerk or jaga ke chung post kabang nukha 16 ta mane 16 total post vacancy jaga chini ST rok ni bagui 7 ta ke oro kabang ko vacancy tongo 7 ta angkhe chini ST rok ni bagui yang tei bo tongphio cook bo tongo ekta vacancy abo chini ST rok ni bagui kwrui multitasking staff MTS tongphio 15 ta vacancy ar jaga o tongnai 6 ta chini ST rok ni bagui laboratory attendant tongo 6 ta vacancy chini ST rok ni bagui 2 ta library attendant tongphio nai ekta vacancy chini ST rok ni bagui kwrui hingke chini aro nukjakha lower division clerk by multitasking staff bono post bangkugo vacancy ke aboni bagui chung chini ST rok qualification busuk nangnai tei age limit busuk nangnai abono chung nailaiphilai aro jaga tongo o post no apply khainani bagui general OBC EWS rok wngkha khe 1000 taka khaiwi application fee marnai tei chini SC ST rok ni bagui 500 taka khaiwi application fee marinai rok sai mankha na application fee busuk nangnai aboni bagui online application cholenai online application cholenai 23 tarik December 2024 ni simi already cholini tongkha online application khainani rok khaimannai ha tabokno khaimansinai rok online application cholai tongkha already last date bo phuru online application khainani bagui last date ojakha 22 tarik January 2025 o belai time kabang tongkho rok kaham khe fill up khaidi form apply khaidi niro online apply khainani bagui aro link rojak tongo o website o thangui niro online application ma khainai Tripura univer.somar.edu.in o jaga o thangui nirok naimannai haikaba advertisement details naimani bagui www.tripuraunif.ac.in o website o thangui nirok full details check out khaiwi naimannai tei bo oro rojak tongphika o post ni apply khaimani pore written exam najaknai 15 February 2025 Saturday o tei 16 February 2025 o Sunday o naharjaknai duibar haikaba 2 din written exam cholinai 15 tarik tei 16 tarik February aboni bagui online haikaba nirokni admit card naharmanai 31 January ni pore
जों नायलायफिननाय बनियागला आरो क्वालिफिकेशन बसक नांनाय आरो डिटेल्स रजाक दङ पोस्ट नि बागै बसक क्वालिफिकेशन नां अपनो डिटेल्स खाय नायलायनाय जों आरो जत डिटेल्स नायलायलिया जा सिनि वैकेंसी गोबां आरो नायलायनाय आरो दंनाय lower division clerk LDCO पयला नायलायनाय LDCO नांनाय qualification a bachelor जेखुनु bachelor degree हाय खबा जेखुनु degree complete खायजा नांनाय तै लगे बतांनाय English typing 35 word per minute अब है ते हिंदी typing दङ नांनाय 30 word per minute अब है खायबै दङ नांनाय ते लगे वो computer certificate नांनाय ते दंगर multitasking staff बतंगो multitasking staff गांखने minimum 10 pass गांखने eligible नाय हाय केबा ITI passed 10 pass हाय के ITI pass अब बायने राव apply खाय मानाय multitasking staff नि बागै देर 10 pass गांखने खाय मानाय multitasking staff ते lower division clerk नि बागै BA pass हाय केबा जेखुनु degree pass खायजा नांनाय जेराव साय मानका बो पोस्ट नि बागै बस क्वालिफिकेशन नांनाय ते आरो एज लिमिट रजाक दंगो एज लिमिट दंगो 32 years माने जिने ST SC रनि बागै ते 5 बोसोर रिलैक्सेशन मानाय हिंकांके 37 years जरातै जिने ST रो एप्लाई खाय मानाय अबंका कायसे गवर्नमेंट जॉब त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ओ नाहार जाकनाय already online apply चले तंखा निरो जा qualification match अंगै तंखांके online apply खाय नादि निरो ओ job no मानानि सुबिदा नाय तेने वीडियो आसनका वीडियो न सजाखंका लाइक खायदि शेयर खायदि ते आनि ओ चैनल न कताल नाय तंखांके सब्सक्राइब खाय नादि तेबे अमहाय फाइनालनि सालो कताल जॉब नोटिफिकेशन मानानि बागै जतन हामबाय।